हाय फ्रेंड्स मु रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँच। तो फ्रेंड्स एबे आपण मानक बिग ब्रेकिंग अपडेट आसी अर्थात बिग ब्रेकिंग अपडेट कौन ना गत काली गोटे लेटर जोड़ा कि आप देखिथे गणशिक्षा विभाग रू होता जो एक्सपर्ट कमिटी गठन करा 6 डिसेम्बर 2025 रे जे समस्त शिक्षक मानकर समस्या बा जो डिमांड दौरान से समस्या को आलोचना करा जाई समाधान करने गोटे कमिटी गठन करा जाइथिला। तो से कमिटी आपनकर रिपोर्ट दे था सरकार को। तो गत काली कौन है ना आपनकर गोटे चिठी पुणी नुआ जारी करागला जो थे कि से एक्सपर्ट कमिटी रे 4 जन मेंबर थिले ताकू आउ जने मेंबर वृद्धि करागला को चेयरमैन करागला सह अध्यक्ष भावे तांको अपॉइंटमेंट दियागला एवं से चिठी मध्ये उल्लेख करागला जे ए कमिटी आपनकर 6 मास भितर राज्य सरकार को रिपोर्ट देबे। किंतु सबुठार बड़ गुरुत्वपूर्ण एवं खुशीर खबर कहींपर नुआ कमिटी गठन हेउ आपनकर प्रथमे आलोचना है प्राथमिक शिक्षक मानकर समस्या को नहीं सीधा सड़क आलोचना है डायरेक्टर ऑफिस रे एवं शिक्षा विभाग विभिन्न ऑफिसर मध्य उपस्थित थिले। कौन आलोचना है कौन निष्कर्ष बाहर डिटेल से वीडियो रे आलोचना करबा। ता सहित गत काली हाईकोर्ट रे आपनकर प्राथमिक शिक्षक पदोन्नति केस थिला जोड़े कि प्रकाश कुमार बीसी केस। तो कौन जजमेंट आछि ताकू मध्य आलोचना करबा। ता सहित 8 पे कमिशन रे जो डायरेक्टर पोस्ट वैकेंसी थिला ताकू फिलअप होईची आसिला ऑफिशियल लेटर ताकू मध्य आलोचना करबा। ता सहित आपनकर एयूपीटीएफ तरफ गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड को आपनकर डिमांड दि जाइए स्कीमेटिक उच्छेद जोटा कि आपनकर घोषणा हो सारी गवर्नमेंट ऑर्डर बाहर नहीं ताकू करा जाऊ एवं जो ग्रेड पे रही 4200 करा जाऊ एवं 6 ईयर काउंट 6 नेशनल इंक्रीमेंट दि जाऊ बोली मध्य डिमांड पत्र दि जाइए। ए सब गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आज वीडियो रे डिटेल्स आलोचना करबा। तेणु आपण मानकु अनुरोध वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो देख सारा पर वीडियो पसंद आसिले वीडियो हृदय लाइक कर दियंतु। ता सहित तो आपणकर सांगसाथी मानक भिडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु जो ब्रेकिंग अपडेट आसी देखी नवा। तो देखो एजुकेशन ओडिशा अर्थात आपणकर फेसबुक बा ट्विटर देखिपारे एजुकेशन ओडिशा जो आपनकर कमिटी गठन होती 4 जन कमिटी थिले तो 5 जन कमिटी देखिपारे कमिटी जो सनातन सार रही तो ये होती आवाहक आपनकर एक्सपर्ट कमिटीर। तो तांको नेतृत्व आभाकत्व गत काली अर्थात 3/2/2026 गोटे बड़ बैठक बसी दि चेयरमैन जो आपनकर चेयरमैन सार थिले तापर को चेयरमैन जी कि नुआ आपनकर सदक्ष भाव अपॉइंटमेंट 3 तारिख दिन दि जाइए से 3 तारिख दिन मध्य बैठक होती एंड मेंबर्स ऑफ द हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी हेल्ड डिटेल deliberation with the director elementary education along with departmental officials on the demands of primary teachers at तसाली भवन on 3/2/2026। तेणु नुआ नुआ कमिटी गठन हेउ बा मॉडिफिकेशन हेउ 3 तारिख बृहत आलोचना होती प्राथमिक शिक्षा निर्देशकों सहित एवं डिपार्टमेंटाल ऑफिसर मानक सहित। तो फोटो आपण मैंने देखिपे निश्चित भाव गोटे ब्रेकिंग अपडेट कहुई पार। तो आपंकर नुआ कमिटी गठन हो प्राथमिक शिक्षक मानकर डिमांड को नहीं बृहत आलोचना आरंभ होती। निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन तरफ गत काली 4/2/2026 लेटर देती गणशिक्षा मंत्री को विद्यालय गणशिक्षा विभाग ओडिशा माननीय मंत्री को विषय रही प्राथमिक विद्यालय रे कार्यरत समस्त वर्गर प्राथमिक शिक्षक मानकर दाबी पूरण निमंते महाशय निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन आपण अवगति निमंते जनाऊँगी जे गत 2022 नवेम्बर मास 27 तारिख रे राज्य रे 1 लाख ऊर्ध्व प्राथमिक शिक्षक निम्नलिखित दाबी हासिल निमंते आंदोलन करथिले। तत्कालीन माननीय मुख्य शासन सचिवंकर पत्र संख्या 109
30/11/2022 ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାବି ଏଯାବତ୍ ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାବି ସମୂହକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ଯୋଉଟାକି ମୂଳ ବେତନ ଲେବୁଲ୍ 9 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉଟାକି ସ୍କିମାଟିକ୍ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କର ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରାଯାଉ। ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗୃହ ଯୋଉଟାକି 200 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲା ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାଥିଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହରିପୁର ରୋଡ଼ କଟକ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗତକାଲିର କୋର୍ଟ କେସ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଗତକାଲି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର କଜ୍ ଲିଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 4/2/2026ରେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ 10 ନମ୍ବର ଥିଲା ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାନି। 10 ନମ୍ବରରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପୁଣି 11/2/2026 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ପୁଣି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଗଲା। 11/2/2026ରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଇଏ ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ପଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲି ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିସି କେସ୍ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଏଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 11/2/2026, ଯେଉଁଟାକି ମିଷ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ମିଷ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୁରହରି ଶ୍ରୀ ରମନ ଆପଣଙ୍କର ଜଜ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇ 2/6/2026ର ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସିଛି। ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ ସମସ୍ତ ଡିଓକମ୍ ଡିପିସିଙ୍କୁ ଲେଟର କରିଛନ୍ତି। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ରିସିଭିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026-27 ମସିହାର ପଠାଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଫିସ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ 8th ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଗଲା 3/2/2026ରେ। ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ post of director 8th central pay commission under the department of expenditure on deputation basis under the central staffing scheme ଅନୁଯାୟୀ। ତ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଯାଦବ to the post of director 8th CPC on deputation basis under the DO expenditure under the central staffing scheme on co-terminous basis with the 8th CPC which is further extensible up to his admissible tenure under central staffing scheme or until further orders whichever is earlier he may kindly be relieved of his duties immediately with instruction to take up his new assignment in the 8th CPC DO expenditure. It may be noted that as per SEC direction convened जोड़ेगी डेट होता 17 अगस्त 2025 an office should join in the post with 3 weeks from the date of issue of DOPD अर्थात 3 सप्ताह भितर जॉइन करने कहुई आपंकर डायरेक्टर पोस्ट 8th CPC को नहीं फिलअप हो गला। तो ये आपंप आजिकार बिग ब्रेकिंग अपडेट आज का भिडियोटी शेष कर नेक्स्ट वीडियो देखा से विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।